Unahan sa mga balita sa Sire 47. Mayor Ahong Chan nanawagan sa bagong konseho nga ipalabang na ang ilang 2022 annual budget nga wala giuyunan sa konseho kaniadto. Comelec muhimo og registration diha sa mga mall alang sumabot nga barangay SK elections. Kanhi market administrator sa Dakbayan sa Talisay gipusil patay. PRO7 nagpaabot na lang sa pangan nga itudlong permanente pangulo sa Cebu Provincial Police Office. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sire 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan niauhag sa konseho nga hingpit ng uyunan ang ilang 2022 annual budget. Nasayran nga nalakip sa budget mao ang usbaw sa sweldo sa mga kawani diha sa ilang syudad. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Magkalaom og usbaw silang sweldo ang mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall. Kini may gianunsyo ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan atol sa labing unang flag raising activity sud sa iyang ikaduhang termino kaganihang buntag. Nasayran nga nalakip sa proposed 2022 annual budget ang naasi nga increase sa suhulan. Kung inyong aprobahan ang 2022 budget, naa diha ang increase sa sweldo sa mga trabahante. Subay nini si Chan ang niauhag nga sa konseho sa hingpit nga pag-aprobar sa proposed 2022 annual budget nini. Malawmon si Chan nga hingpit na kining maaprobahan sud ning simanaha. So, to all the councilors, I hope within this week, inyo nang maprobahan ang ating 2022 annual budget. Kaya nung duman nga ang tanang sakop sa bagong konseho sa syudad, ang pulos aliado sa mayor, human nga nakaangkon og landslide nga kadaugan sa malabay nga eleksyon, ang Team Ahong Team Libre. Patch Anthony Inso. CCTN News. Gipanghinaot sa mga dagkong opisyal sa Kapitolyo sa Sugbo nga mamahimong mabungahon ang ilang bagong termino pinaagi sa ilang padayong panaghiusa. Sama lang kini sa pagpadayon sa mga programa sa Kapitolyo nga gisuportahan sa mga sakop sa hunta sukad sa nakalabay nga termino. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gisugdan ng unang adlaw nilang Gobernador Gwendolyn Garcia, Vice Gobernador Junjun Davide ug ubang mga opisyal sa ka-flag raising ceremony. Kini isip timaan sa ilang panaghiusa alang sa probinsya sa Sugbo nunot na sa ilang bag-ong termino. Tungod nini, napamatud-an ni Garcia ang kalig-on tali sa ehekutibo ug lehislatibo kung isgutan ang mga lagdang ipatuman alang sa kaayuhan sa probinsya. Subay na sa pagsugod sa ilang termino, gipanginaut nila nga magpabiling maayo ang ilang relasyon. Matod diha nga pinaagi nini, adunay maayong mahitabo alang sa Sugbo. Wa gyud na mo talikod kanako ang provincial board. Unanimously, they would pass the necessary ordinance to give further teeth, to give further strength to the whatever guidelines we may have adopted under the executive order. Kung isgutan ng ilang mga agenda, gilauman ni Gobernador Garcia nga mapadayon pa ang ilang mga programa o ba ng mga opisyal sa provincial board. Kinisama lang sa Sugbusug program, din ang mga board members mo evaluate sa mga nisalmot nga tamnanan gikan sa matag kalungsuran. Gitinguha usab nga mapadayon ng laing hugna sa Sugbo kahanas nga mo'y naghatag og oportunidad alang sa ubang mga Sugboanon pinagi sa technical vocational education. Mao ni ang mga programang nasugdan sa nakalabay nilang termino sa tinguha nga makabangon ang mga Sugboanong apektado sa COVID-19 crisis. Because we both believe that it is only by getting together, working together in unity,
can we hope to move on, move forward, and soar to great heights of progress and development that all Cebuanos, all Filipinos deserve. Samtang giuyunan ni Vice Gobernador Hilario Junjun Davide III ang mensaheng gipakita sa flag racing nga mao ang panagiusa. Gipanginaut nini nga pinaagi sa walay puas nga collaboration makabot nila ang maayong agenda alang sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. The unity between the executive and the legislative, like before in sa previous term, importante yung kaya no? Because that's the only way para nako nga ato makabot ang mga goals, ang agenda sa provincial government. That's really the key, unity. Kanang adlaw sab gipahigayon ang inaugural session sa Provincial Board. Gian Navarro, CCTN News. Formal nga gipahibaw ni Cebu City Mayor Michael Rama atol sa flag raising ceremony kagay ng buntag diha sa City Hall nga usa sa mutabang sa administrasyon mao si retired Police General Dibold Sinas. Mao kini ang magsilbi unya nga advisor sa Cebu City Peace and Order Council. Nakita sa mayor nga ang kapasidad ni Sinas busa dako gyud ang iya nga pagsalig sa abilidad niini alang sa paghatag og input sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa syudad sa Sugbo. Gitataw sab sa maong opisyal nga retired police official nga mas dako ang pahigugma niya sa Sugbo mo hinungdan nga iyang pagdawat sa taas usab sa mayor ngadto kaniya. Andam usab si Sinas nga moabag alang sa tinguha sa mayor nga masusama ang syudad sa Sugbo ngadto sa usa ka nasod sa Singapore. Si Sinas nakasilbi kaniadto isip PRO7 director ug nahimo usab kining pangulo sa kapulisan dinhi sa nasod. Og maasahan ninyo na kami, ako, will help maintain og ang tanan akong mga nahibawan, akong mga eksperyensyado ay pirmi man akong ihatag dili lang sa pulis, kundi kauban sa Bureau of Fire na ato man ang kauban o kanang sa BGMP. So karon once we finalize among istorya ni Mayor, we'll check ato ang mga barangay tanod kung say atong ikatabang sa ilaha. So I'm happy to be here. I'm very to be here and very happy to serve Cebu City. Niduso og duha ka balaod nun ang bag-ong napili nga kongresista sa Lapu-Lapu City Lone District nga si Cindy King Chan. Lakip sa iyang giduso maong House Bill number 731 kun ang pag-umol sa Lapu-Lapu City District Engineering Office. Kini aron matutukan sa Department of Public Works and Highways kon DPWH ang mga infrastructure projects nga ipatuman sa syudad. Lakip nga iyang giduso ang House Bill number 739 kun ang pagdeklarar sa Hunyo 17 sa kada tuig isip non-working holiday subay sa pagsaulog sa syudad Charter Day anniversary. Samtang gisusi ni Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindy King Chan ang mga wa mahuman nga proyekto nga gipatuman ni kanhi kongresista Paz Radasa. Kagahapon giduaw ni Chan ang gitukod nga outfall kung gawasanan sa drainage sa mga barangay napasama sa Agos, Basak, Marigondon ug Suba, Basbas. Namatik na hinuon sa kongresista nga nasanapan sa tubig sa dagat ang outfall hinungdan nga plano niini nga butangan o flood control gate ang maong nga proyekto. Niadtong Biyernes gidua usab sa kongresista ang drainage project diha sa may sitio Saak, Barangay Buaya diin igo lang gilungagan sa kontraktor ang karsada apan wa kini tiwasa sa pagtrabaho. Gipasalig hinuon ni Chan nga iyang tiwason ang maong proyekto ug mangita siya og dugang pundo alang niini. Apan sa mensahe ni Radasa, gitataw niini nga doon na pundo ang maong proyekto, hinundan nga way rason nga dili kini mapadayon. Vice Gobernador Junjun Davide og iyang mga sakop sa Hunta Provincial adunay mga himuong plano aron maabagan ang mga apektado sa sagunson nga pagsaka sa presyo sa lana. Muhimo sila og mga intervention human nakita ang pag-antos ilabi na sa mga kabus. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro.
Nakita ni Vice Gobernador Hilario Junjun Davide III nga nagbaguod ang mga Subuanon sa kamahal sa mga presyo sa nagunang palaliton didto sa merkado. Tungod kini sa sagunson nga pagsaka sa presyo sa lana, din kikabalak ang musangko ngadto sa 1 ka pesos matag litro. Gilagway nini isip usa ka hagit alang na sa iya mga sakop sa provincial board. Mong ipaagi niya sa legislation ang mong issue kabahin sa nakasakang presyo sa petroleum products. Pinagi sa mamahimo nilang intervention, matabangan nila ang mga kabos nga may sagad nga nagbaguod sa maong kamahal sa presyo. So I think that's also one aspect na pwede matanaw sa ato mga SP members. We need legislation that will address this issue, how to protect kining mga panalitan, kining mga especially kining mga pobre sa high cost of living. Muhimo sila og ubang mga lakang aron maabagan ang mga apektado sa oil price hike, sama na lang sa paghatag og job opportunities ngadto sa mga kabos. Measures, for instance, that would provide opportunities for them, no? Makatrabaho, mabalik ang kinabuhian, because wa pa man gud mahuman ang atong recovery. Kinahanglan we have to ensure na makumpleto gining recovery sa province, no? On account of the problems, the ordeals that we've had to face last 3 years. Butang ang gipanginaw ti Davide ang suporta gikan ni Gobernador Gwendolyn Garcia alang sa himuon nilang mga lakang. Sa laing bahin, mipasidaan ng oil company sa pag-rollback sa presyo sa lana karong simana. Base na sa ilang mga advisories, minusan og 3 pesos ang matag litro sa diesel o kerosene. Samtang hangtod 10 sentimos matag litro ang pagkunod usab sa presyo sa gasolina. Ang maong pagkunhod 10% lang gikan sa total amount sa nimong pagsaka sa presyo sa petrolyo sukad sa nang labay nga mga semana. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, COMELEC muhimong registration diha sa mga mall alang sa umabot nga barangay SK elections. Kana og uban pa mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Balik sa atong mga balita, gusto ni Cebu City Mayor Michael Ramang nga pamuban ang listahan sa mga requisitos alang sa financial assistance alang sa mga senior citizens dinhi sa syudad. Mao kini ang iyang napanglantawan human nga gidaig ni retired Philippine Ambassador to Turkey nga si Maria Ruina Sanchez tungod sa nahimong lakang ngadto sa mga idaran. Usa sa kasamtangan nga gikinahanglan pagkuha og hinabang sa mga senior citizens mao ang original nga copy sa COMELEC voters registration con certification. Apan alang ni Rama usa kini ka taktika aron mapugos sila sa pagbutar ngadto kanila. Muhatag unya og direktiba sa iyahang management team sa pagtan-aw sa pag-amendar unya sa mga rekisitos. Bisan og nisaka ang kaso sa dengue sa Cebu City, apan gihimug-atan sa Cebu City Health Department nga paubos ang trend niini kini human sa buwan sa Hunyo, nakatala ang syudad og 250 ka kaso, itandi sa buwan sa Mayo nga niabot og 361 ang kaso. Giklaro hinuon sa Cebu City Health Department nga padayon silang naningkamot nga moubos gyud ang kaso sa dengue sa Dakbayan. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla. Gibutiang ni Dr. Jeffrey Ibones, Officer in Charge sa Cebu City Health Department, nga ang kaso sa dengue sa Cebu City misaka gihapon apan ang trend diini paubos. Sa datos nga gihatag ni Dr. Ibones sa week 25, ang kaso sa dengue sa Cebu City niabot ng 1,337 apan sa ilang datos nakita nila nga paubos ang trend niini. Gumikan kay sa buwan sa Mayo ang syudad, nakatalog 361 cases apan sa buwan sa Hunyo naa na lang sa 250 ang kaso. Apan giklaro ni Dr. Ibones nga padayon gihapon ang laka nga ilang buhaton aron moubos pag yun ang kaso sa dengue sa Cebu City. Ilabi na nga ting-uwan ug matod pa dunay umaabot nga bagyo sa buwan sa Hulyo base matod pa sa forecast sa Pag-asa. Only mo down siya, pero malagi na kamot man ta kaya doing our best lang yun para mo decrease ang atong cases.
Una niini ang Cebu City Government doon nagiumol nga dengue task force sa convergence nga pinanguluhan ni Sonia Impinado ingon man task force sa mga barangay aron makatabang gid sa pagbatok sa dengue. Mato ni Dr. Ibones ang kaso sa dengue naa sa mga sityo maong dako gid og papel ang mga barangay officials ilabi na sa pag-edukar sa katawhan uban sa mga trabahante sa health centers. Ang limpyo, importante din kayo, no? Ang nakita mga limpyo sa ito ang mga atong karan, na sa ito ang mga kasipiyuhan. Kay nasa nakita na ito, no? Naghang mga sityo mawasad kayo, makuha sa ilang basura. Kanya ang Cebu City government, magkikalayon yun ka, no? Para sa COVID, ang COVID is na sumpo na ito, nag-create na itong cases. Kaya sinabakay man tayo dito sa upo sa barangay level. Nakunin ka role, no? Mga ang ato gining nga ng ato mga barangay officials, at ato mga barangay captains, kay hindi mahimo sa Cebu City, alam lang yun, sa Cebu City Health Department, we help yun sa ito ang mga kabarangayan. Asoy pa ni Ibones sa alas 3 hangtod sa alas 5 sa hapon nila nga pagsuroy sa mga sityo sa kabarangayan, giawhag yun nila ang mga barangay officials nga uban aron mutabang og hangyo sa mga tawo nga manglimpyo. Samtang padayon pa nga gi-verify sa Cebu City Health Department ang impormasyon nga nadungagan matod pa ang mortality sa Cebu City tungod kay naaman kini na ospital sa Dakbayan sa Mandawi. Kung ma-verify na nila mahimo na unyang 18 ang namatay sa Cebu City tungod sa dengue gikan sa buwan sa Enero hangtod sa Hunyo. Desime Padilla, CCTV News. Commission on Elections din sa Cebu City subli ni pahinumdum sa katawhan nga naa sa mga mall ang ilahang satellite registration ug ang ilang nga gikater lang diha sa ilang buhatan mao ang pagserbisyo nga pag-issue og mga voter certification. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Desime Padilla. Subling nagpahinumdum ang Commission on Election kan COMELEC Cebu City sa katawhan nga ang satellite registration nila adto gihimo sa mga mall sa syudad. Kinihuman nga daghan ang miadto sa ilang buhatan aron unta magparehistro aron makabotar sa maabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections karong Disyembre 5. Karong adlaw Hulyo 4 gasugod na pagpanawat og rehistrante ang COMELEC ug matapos kini sa Pitsa 23 sa samang buwan. Si Attorney Marshall Sarno, election officer sa COMELEC Cebu City North District miingon, gikan sa July 4 hangtod sa Pitsa 6, sila sa North District muhimo og satellite registration sa Times Square, Talamban. July 7 hangtod sa 9 adto sa Robinson Cybergate ug July 18 hangtod sa 23 sa Robinson's Galleria. Sa South District, July 4 hangtod sa 6 adto sa SMC Side City Cebu ug July 18 hangtod sa 23 sa Robinson's Galleria uban sa North District. Ang satellite registration magsugod sa Lunes hangtod Sabado gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Giklaro ni Attorney Sarno ang ilang buhatan karon dili mo dawat og registration apan ang serbisyo nga ilang gitanyag sa kasamtangan mao ang pag-issue og voter certification. So karon nako ang sa Times Square is registration na pod. Registration, transfer, correction of entry, reactivation, ang dire is certification. Ituyo ni natong bulag para ma-decongest ang tao. Aron marehistro og makabotar sa umaabot nga barangay SK election, kinahanglan lang magdala og valid ID. Sigon ni Sarno nga wala sila kota kung pila ang marehistro apan kini mitataw, mas maayo nga daganang magpa-register. Siguro pag atong ang i-cleanse ato ang records on kay more on preparation maguna sa who are qualified to vote. Actually ang election is just days na siguro. Usually 10 days naman siguro or 15 days ang campaigning depende sa kuan. More on preparation. Election happens not on election day but even pagsugod sa campaign period. It's more ang election nato, it's more on preparation ang atong books sa bahon. Himugatan sab sa COMELEC Cebu City ang magparehistro aron makabotar sa SK election kinahanglan mag-edad og 15 anyo sa dili pa ang December 5. Desime Padilla, CCTV News.
Gitugutan na karon ang mga motorsiklo nga moagi sa Cebu-Cordova Link Expressway kon Sisilex sugod niadtong Hulyo 2. Ang mga motorsiklo dunay kaugalingong lane nga dunay marka nga blue line ug toll booth na himutang sa rightmost side sa Cebu City bound ug Cordova bound lane sa toll plaza. Nasuta ang mga motorsiklo nga dunay engine displacements gikan sa 125cc to 399cc. Gi-categorized ubos sa vehicle class 1M nga dunay discounted toll rate nga 60 pesos. Mudawat na gihapon ang Sisilex og cash payments apan nipatuman na sila og partial electronic collection. Kadtong dunay RFID dali ra ang pag-agi sa toll plaza. Giauhag ang mga motorista nga ischedule ang installation sa ilang RFID stickers pinaagi sa pagbisita sa Sisilex website nga mao ang sisilex.com.ph ug i-click ang register. Dakbayan sa Mandawi ni pahigayon og usa ka adlaw nga agricultural fair og medical service subay na sa selebrasyon sa Nutrition Month. Ang kasayuran ihatod ni Mererus Sagarino. Usa ka agricultural fair ang gipahigayon sa kagamhanan sa syudad sa Mandawi kaganinang buntag at ubangan sa City Hall subay sa selebrasyon sa Nutrition Month. Nagkadaiyang preskong utanon ang gitanyag nga gibaligya sa mas barato nga presyo sama sa sayote, pechay, kamunggay, kangkong, taong uguban pa. Ni pahigayon usab sila og libreng medical service alang sa tanan. Ang City Health Office nagkanayon nga sa karong buwan nga selebrasyon tumong nila ang pagpalambo sa panglawas sa natino nga severely wasted og underweight nga mga bata. Mato ni Dr. Domenga Obenza, City Health Officer, nga matag first quarter sa tuig, aduna sila gipahigayon nga operation timbang sa mga bata nag-edad hangtod 5 anyos aron sa pagmonitor sa ilang panglawas. Natay na identify na underweight, stunted o kanang severely wasted. Although sa pagkakaroon, we have, I think, more or less, we have 8% from the 86%. Giauhag ni Obenza ang mga inahan nga mag-inampingon gikan sa pagmabdos hangtod na sa pagtubo sa mga bata. And of course, dili na ito pasagdan ang ato ang mga normal na bata, no? Nya sa gingon na ni Mayor nga that will include obesity. Then sa ako anang gisulti pag-welcome na nga dili lang dinha no hasta ang dagko magmatmon gyud sa ilahang atong panglawas kay kausarab gyud ta mapildi, di ba? And if we are under or overnourished, that will impact on our immunity response to other diseases. Gihimugatan sa City Health Office nga importante nga himsog ang panglawas aron makabatok sa viruses o ubang sakit. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Padayon ang pagsaka sa kaso sa dengue sa syudad sa Mandawi. Dinanaan na sa dulan 400. Sigon ni Percy Mendoza Pungasi, dengue coordinator sa City Health Officer, nga sa kasamtangan niabot na sa 394 ang mga dengue cases. Hinuon nagpabilin nga anaa sa duha ang nakalas. Mas taas kini sa 263 niadtong Mayo ug 365 sa niaging buwan. Matod ni Pungasi nga padayon ang aksyon sa dakbayan sama sa kanunay nga pagpahigayon og mother's class kabahin sa sanitation. Kanunay usab nga nagreport ang mga barangay dengue brigade sa matag sitwasyon sa barangay kabahin sa dengue ngadto sa City Health Office. Dugang niini nga mahimong usa sa rason sa pagtaas tungod kay ang mga tawo ni balik na og pagpanggawas itandi ni aging tuig nga gipatuman ang work from home. Ang among last year because last year mukong gito kaya most of the people mga residents naraman sa balay, they have more time to clean their surroundings. Right now nagawas naman kay wala naman tayo work from home.
Nakapahigayon og makadyot nga panag-istorya sila si Governor Gwendolyn Garcia ug Presidente Ferdinand Bongbong Marcos didto sa kauluhan. Atol kini sa inaugurasyon niadtong Hunyo 30 diin personal nga nitambong si Governor Garcia uban sa iyang pamilya. Mitunol si Garcia sa iyang pagpasalamat ngadto sa bag-ong presidente tungod sa pagsalig gikan sa mga Sugbuanon. Gawas sa mismong inaugurasyon, gisaksihan usab ni Garcia ang pagpanumpa sa iyang anak nga si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco alang sa bag-o nining katungdanan. Maong mibilib kini sa nahimong dagan sa inaugurasyon sa napahigayon kung gipahigayon didto sa National Museum. It was so well coordinated. It was so professionally done, and BBM's speech was one of the best speeches that I ever heard from a president. Mosunod, kanhi Market Administrator sa Dakbayan sa Talisay, gipusil, patay. PRO 7, nagpaabot na lang sa pangan nga itudlong permanente pangulo sa Cebu Provincial Police Office. Kana o guman pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Balik sa atong mga balita, kinataw sa 50 anyos nga manindahay diya sa syudad sa Talisay, mao'y naigo, human kini pusila. Samtang di ay kanhi Market Administrator sa syudad sa Talisay usab, nga tag-iya og tindahan sa barangay Tabunok, gipusil patay sad gabi. Samtang pado na kining manira sa iyang tindahan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Niadtong Sabado sa kadlawon usa ka 50 anyos nga tatay ang gipusil dito sa Sitio Luna, Barangay Lagtang, sudad sa Talisay. Ang biktima gilang si Jose Ronaldo Coronel, usa ka vendor nga taga Barangay Lagtang ra usab. Mato ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, hepe sa Talisay City Police Station, nga samtang naglakaw ang biktima sa mga dapit, paingon siyang balay dunay duha ka lalaki ang nagsunod kaniya. Pipila ka segundo ang milabay nakabati siyang ingansa sa armas siyang luyo ug siyang paglingi iyang nakita ang duha ka mga tao nga nagtiong na kaniya og wala matino nga kalibre sa armas. Dali nga midagan si Coronel palayo apan gipusil gyud kini tumong sa luyong bahin sa tuong paan ini. Apan walay swerte kay milapos kini sa iyang atubangan og naangin pa ang iyang kinatawo. Dali siya nga gidala sa Cebu South Medical Center aron magpatambal samtang nagpadayon usab ang investigasyon sa kapulisan. Sigo ni Caballes nga namayungan ra sa biktima ang dagway sa mga suspitsado gani iya kining nailhan. Posible na mayungan or sabat nalaan or pero na-identified man niya ang suspect, kailangan siya wala man siya nahinduman nga bikid ano. Samtang pagka alas 8:25 sa Domingo sa gabi, ang kanhi Market Administrator sa syudad sa Talisay ang gipusil patay sa nagbinugto nga gunman nga nakamotorsiklo sa Barangay Tabunok. Ang biktima gilang si Leonora Dadula Carlos, 57 anyos, nga taga Purok Matinahuron, Barangay Tabunok sa mong syudad. Mato ni Caballes nga naigo siyang ulo ang biktima nga miresulta siyang hinanali nga kamatayon. Sigon sa mga saksi nga padung nga manirasi ang tindahan ang biktima, apan kadit lang adto ni lalaki nga nakamotor ang naabot sa gawa sa tindahan niini. Gingong nakigistorya pakini-kaniya, apan pipila ka segundo ang nakalabay, buto sa armas sa ilang nadungog, o ilan na lang nga nakita nga nagbuyod na ang biktima. Daling nga narawag og emergency medical services ang mga residente. Apan sa pag-abot ni ini, gideklara kini nga patay na. Naiga yung motor ni Agi, pasara no. Then kalit lang Agi sa ilang atubangan sa ilang balay, sa tindahan nila. Then isa ka bala, naigo ni sa ulo ang atong biktima. Then pag dito ra pud ang katong suspect nato. Muhimong pagkaroon ang kapulisan og lawom nga investigasyon kung unsay motibo sa mga krimen. Arnold Bustamante, CCTV News. Police Regional Office 7 magpaabot sa mga pangan gikan sa Campo Crame nga mao'y mulingkod isip permanenteng pangu sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo, human relibuhi sa katungdanan ni Police Colonel Engelbert Soriano. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante.
Wala pa'y permanente nga hipis sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo human ginilibuhan sa katungdanan si Police Colonel Gilbert Soriano nitong milabing buwan. Matod sa tigpababa ni Police Brigadier General Roque Eduardo Vega, hipis sa Police Regional Office 7 nga si Police Lieutenant Colonel Mary Cristal Peralta nga officer in charge paghihapon ang status ni Police Colonel Elmer Lim. Pasabot ni Peralta nga ang Senior Officers Promotions and Placement Board kon SOPPB sa Campo Crame mo'y mudusuog upat katuna sa 5 ka mga pangalan sa buhatan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia aron iyang pilian kung kinsa ang ibutang niini isip hepe sa kapulisan sa lalawigan. So sa guidance nga po ng ating regional director, as I have talked to him earlier, he will remain as OIC. Isasubmit po kasi we're still waiting for the result ng ating SOPPB from Camp Crame kung sino po yung i-recommend para for the approval of our governor. Dugang ni Peralta nga gusto sa gobernador nga taga Sugbo lang ang sunod nga mangulo sa kapulisan sa probinsya Sugbo. Gihulag ba hinuon nini nga kwalipikado nga mahimong provincial director sa kapulisan si Lim o gihulag ba niya kini nga maayo mo trabaho. Samtang gipasarig usab sa Police Regional Office 7 nga mahatagan og pasidungog aga mga pulis sa probinsya Sugbo nga dali nakasulbad sa pagpatay sa usa ka negosyante sa lungsod sa Aluginsan sa miaging semana. Mato ni Peralta nga ang liderato ni General Vega mao ang pagtaas sa moral sa mga personal niini nga mao hinungdan nga iyang gihingusgan ang reward system sa mga nakahimog maayong kalampusan. Most probably po, titingnan lang po natin yung mga ating mga operations. Isasubmit naman po yan sa ating tinatawag po na regional personnel natin. Then they will qualify. Titingnan po natin kung ano po yung after activity report po doon. Then we will recommend. So I'm sure po the regional director of PRO7 is very much willing to maximize reward and award system to our personnel. Pero naman nga sunod lang sa tulo ka adlaw na nagpan sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo ang prime suspect sa krimen nga si James Harvey Ningasca dito sa barangay Lagtang sa siyudad sa Talisay. Arnold Bustamante, CCT News. Ika-27 katuig nga kasaulugan sa Police Community Relations Month sa PRO7 gibuksan karong adlaw dito sa Dakbayan sa Naga ug Dakbayan sa Toledo. Usa ka adlaw nga serbisyo karavan ang sa mga unit sa kapulisan gilusad usab. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Gibuksan sa Police Regional Office 7 ika-27 nga kasaulugan sa Police Community Relation Month dito sa Dakbayan sa Naga ug siyudad sa Toledo, probinsya sa Sugbo. Nangulo sa mga kalihukan si Police Brigadier General Roque Eduardo Vega nga doon tema nga ugnayang pulisya at komunidad tungo sa mapayapa, maayos at maunlad na pamayonan. Sunod sa kadlaw mohatag og libreng serbisyo karavan aga tanang unit sa PNP ug ubang mga ahensya sa gobyerno. Mato ni Police Lieutenant Colonel Mary Cristal Peralta, ang spokesperson ni Vega nga adunay one-stop shop nga gihatag sa kapulisan sama sa libreng tuli, libreng serbisyo sa National Police Clearance, pagproseso sa lisensya sa armas ug uban pa. Gituyo kini aron mapaduol ang serbisyo sa kapulisan ngadto sa komunidad nga usa sa dakong natampo sa kalampusan sa PNP sa mga programa. Ito po kasing Police Community Relations Month po. Dito natin showcase kung anong services na ina-extend natin sa community natin. It is one way as well in bridging the gap between the community and the PNP service. So napakalaki pong impact nito sa ating komunidad para po sa ganon yung ating kapulisan ay makita nila na ito ang ginagawa ng ating kapulisan para ito sa ating mga komunidad at sa ating mga partners and stakeholders. Ang chairman sa Regional Advisory Council nga si Prudencio Hesta nga mo'y pinasidunggang dinapit, mibutya nga magpadayon ng suporta ang ilang ihatag sa kapulisan. Matuniya nga sugad siyang paglingkod si Pangulo sa Advisory Council sa PRO7. Ubay-ubay na nga mga police stations ang ilahagan na patukod, pinagi sa abag sa mga negosyante sa Region 7 ug mapunan pa kini sa mosunod pa nga mga buwan. In Region 7, as I mentioned in my speech, ang Cebu Chamber of Commerce nakadonate na 7 police stations sa PNP o ang Regional Advisory Council nakadonate na nakatapos na o 2 ka police station sa Cebu Business Park, Community Precinct o sa IT Park. Gidugang ang pagyod na o fire station. Onya, ang Province Advisory Council and the city are working also to construct police stations. Tungod nini magpadayon ang pakisandurot sa kapulisan o sa katawhan aron mapaligon pa ang relasyon o kumpiyansa alang sa malampuson nga pagpatuman sa kahusay kalinaw sa Tibok Region 7. Dugang ni Peralta nga ilang gitinguha nga mapaduol pa ang presensya sa kapulisan ngadto sa katawhan pinagi sa mga programa. Kasi sabi nga po nila, with the active support of the community, lahat po magagawa po natin. They will support of course our activities, programs and projects. So magkakaroon po tayo ng harmonious
close relationship with the community, wala pong imposible na masusunod at matutupad po natin yung mga adhikain ng ating organisasyon. Sa maong kasaulugan, matag City of Provincial Police Office mohimo usab og mga programa nga may kanabutan sa PCR month. Ang Cebu City Police Office sa pagpangulo usab sa Hipinini nga si Police Colonel Ernesto Tagle mihimo usab sa labing unang CDSCAP 2022 niadtong Biyernes Hulyo 1, 2022 gibuksan ang tulo ka adlaw nga shooting competition sa tanang mahiligon og armas kini sa pakigalayon sa Cebu City Advisory Group for Police Transformation and Development. Ang kita sa mga torneo ihapak sa mga proyekto sa Advisory Council ilabi na ang pagtabang sa komunidad nga angayan nga ayudahan nunod sa epekto sa pandemya. Bago ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, tang information officer sa CCPO, nasukad gipatuman ang Comelec gun ban sugod Enero 2022 ug natapos sa Hunyo 8, 2022 wala na makalusad og shooting competition ng kapulisan. Nagpasabot kini na naghinam-hinam na nga makabalik sa pagbansay-bansay ang mga pulis sa mga armas. Arnold Bustamante, CCT News. Laing hugna sa 5,000 pesos nga fuel subsidy sa kagamhanan sa syudad sa Mandaue. Alang sa tricycle operators, ipanghatag karong Huwebes. Moabot sa 188 ka mga tricycle operators ang nalakip sa second batch. Ang distribution ipahigayon sa ikaduhang andana sa Mandaue City Public Market sa mga benepisaryo gikan sa rota sa Zone 1, Zone 2 ug Zone 4. Samtang sa gymnasium sa Barangay Kanduman alang sa benepisaryo sa Zone 5. Ang unang hugna sa fuel subsidy alang sa 957 ka tricycle operators gipanghatag sa dakbayan ni adtong Hunyo 30. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limsua. Kusgan siya o gitawod sa katawan o dili mahadlok sa umabot. Panultihon 31:25. Kini ang usa ka talagsawng kinaiya nga ngayong sundon sa uban. Kinsa man kay dili mabalaka sa umabot. Tingali kitang tanan ubate gayud nini sa matag karon unya. Mahadlok kita nga basin takbuyan kitag sakit. Basin pagkasugat kitag disgrasya. Basin may tao maghimog daw ta diri kanato. Ug kini ug daghan pang listahan sa kadlok nga moabot ni bisan kinsa. Apan dinhi sa panultihon may usa ka binuhat nga dili mahadlok sa umabot. Ang sekreto kay siya nagbaton og hadlok sa Ginoo. Kay kung ikaw nagbaton og hadlok o kining gingon nga reverential fear of the Lord, dili ka gayon matarog bisan unsa pa ang imong atubangon. Ug isog kang mo sugasong sa mga pagsuway kay nasayod ka man nga ang imong Ginoo mas dako pa kay sa bisan unsang katalagban. Mga igsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.